आंब सीजन सरीगलानी आपण एपर्यंत भी आंब स्टोर करके रखी ना तो एबे भी समय अच्छे रखी नियंतु कहीं जिते शेष हो खाइबा को खोजिले भी मिलिबो नाही जदि आपण ए परिया बनैकी रखी दउचंदी वर्षक पई कोन आपण 2 रु 3 वर्षक पई मध्य ए परिया स्टोर करके रखि परिबे कोनसी प्रकार खराब हबो नाही आ जदि आपण भाबुथिबे ये आंब सरा तो ये आंब सरा नुह एमिते एक रेसिपी जोतरे आपण को तेल भी ऐड करिया पे पड़िबो नाही परफेक्ट आपनकर आंब अधिक दिन पर्यंत स्टोर होगी रहिबो तो ता लगी फ्रेंड मु एठी नै जाई छी पाचिला आंब तो एठी फ्रेंड देखि पाउथिबे मु पाचिला आंब नै जाई छी बैगन कलर आपण जे कोनसी आंब एठी नहीं पारिबे आंब को फ्रेंड बहुत ही बढ़िया से हमें काटी देगी चोपा हमर एठी छड़ेई दबा एठी फ्रेंड आपण पूरा पाचिला आंब नहीं पारिबे किंबा दर पाचिला आंब नहीं पारिबे नेकी आपण ए पराबरे छड़े पारिबे जदि फ्रेंड आपण बाहर पाचिला आंब नाही कंचा आंब अछि तो कंचा आंब रे भी मध्य फ्रेंड आपण सेम प्रोसेसिंग रे बनै पारिबे एही पराबरे नुआ रेसिपी तो एठी फ्रेंड देखि परथि पूरा परफेक्टली हमें आंबर चोपा एठी छड़े नौचे ता पूर्व फ्रेंड मु कहि रखा चाहूँगी मो चैनल आगु बहुत ही सारा आंब को केमिति कंचा आंब को डायरेक्ट हेमिति केमिति आपण स्टोर करके रखिबे न काटिकी किंबा काटिकी किपरि भाबरे स्टोर करके वर्षक 5 वर्ष पर्यंत रखिबे ताहा भी मध्य म आपनको मो वीडियो रे जणै देइछि आपण जदि सेटा देखि नांदी निहाते फ्रेंड चैनल को विजिट करंतु विजिट कले आपण जानि परिबे किपरि भाबरे आपण आंबठू आरंभ करी लिचु पर्यंत बहुत ही किसी जिनस आप स्टोर करके रखिपारे लंबा टाइम पर्यंत तो ये फ्रेंड देखिपे पूरा परफेक्टली आम आंब काटिदबा एपरी भाव में काटे जमीक चोपा न रही सब तक फ्रेंड मु प्रथमे धोई देइथिली धोई काटी देइछि एबे देखि पाउते फ्रेंड याकू हमें काटी दबा रफली फ्रेंड आपण चॉप कर दियंतु जे कोन से आपण सेफ रे काटिया पे चाहउछंती से पर आबर आपण इते चॉप कर दियंतु इते फ्रेंड आपण जते बेले आंब सीजन चली थाए तो हमकु कोन से प्रकार नै रे न थाए जते बेले आंब सीजन सरी जाई थाए तो खाइबा को बहुत मन करी थाए किंतु आपण खाइ पार न थाउ आ किंतु जदि आपण आंब सरा खाउछंती तो आंब सरा रे से पर आबर टेस्ट आसी न थाए जेतु हमें तेल मिसै देइ थाउ बहुत ही प्रकार जिनस मिसै रखि देइ थाउ ताकि वो अधिक दिन रहिया पाए तो आंबर से फ्लेवर टा एते खास आसी न थाए जदि आपण ए पर आबर बनौछंती आंबर फ्लेवर तो ही आसीबो ता सहित आपण रियल मैंगो स्टोर करके रखि परिबे देखि पारथि फ्रेंड बहुत ही बड़ा से टांकुआटा को बाहर कर दोछि आ आंबर चारि पटो मु तार पल्परा काढी नौछि रफली आपण चॉप कर देकी सब तक बहुत बड़ा रे काढी दियंतु जदि आपण आंब पाचिला पूरा अछि तो आपण डायरेक्ट चिपुड़ी मध्य पारिबे तो एठी फ्रेंड कथारे सब तक आंब मु बहुत ही बड़ा से रफली करके काटी साइलेनी तो याकू फ्रेंड आमे जे कोनोसी गोटे जगह रे रखि दबा तो एठी फ्रेंड देखि परते बहुत ही बड़ा से मु रखि देइ जाउ टांकुआरे जहा भी रस लागितला ताहा मध्ये हाथ साहाय्य रे चिपुड़ी देइछि ताकि किछि आंब एठी हमर नष्ट हबो नाही तो एठी फ्रेंड मु नै जाइछि मिक्सी ग्राइंडर जग रे हमकु देइ दबार अछि आंबर पल्प को आपण एटा आंबर पल्प को देइ दियंतु बहुत ही बड़ा से याकू आपण बिना पानी रे याकू ग्राइंडिंग करि दियंतु ध्यान देबे फ्रेंड आदम पानी देबे नाही सेमति आपण डायरेक्ट जग रे आंबर पल्प को देकी ग्राइंडिंग करिवे टोटली पानी दियंतु नाही बहुत ही बढ़िया से हमर ए आंबर पल्प टा मिक्सी ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग हे जिवो 2 रु 4 मिनिट लागिवो याको फ्रेंड बहुत ही भलो से हमें एठी काढी नबा एठी देखि पाउते फ्रेंड मु काढी देइछि आ सेम प्रोसेसिंग रे सब तक आंब को एठी मु ग्राइंडिंग करि देइछि आ एठी देखि पाउते फ्रेंड पूरा परफेक्ट ग्राइंडिंग हेछि जदि टिके दरदरा रहउछि माने टिके टिके हल्का दरदरा अछि तो टेंशन नबार कोनोसे कथा नाही चली जिवो आ जदि आपनकर बहुत ही सारा टी मोटा मोटा खंड पीस रहउछि तो आपण आउथरे ग्राइंडिंग करि परिबे तो याकू फ्रेंड आपनकर करिवार कोन अछि अधिक टाइम पर्यंत अधिक वर्ष पर्यंत रखिबा को बिना तेल रे रखिया पे तो केपरि भाबरे करिवे ता मागु आपण कहउछि जदि फ्रेंड आपण चाहउछन्ती टिके अधिक सुंदर देखा जाउ तो एठी आपण रंग ऐड करि परिबे जदि आपण चाहउछन्ती बिना रंग रे करिया पे जदि आपनकर आंबर कलर टा बहुत ही बढ़िया सुंदर अछि तो आपण एठी बिना कलर रे मध्य करि परिबे जदि आपण चाहउछन्ती टिके जस्ट हल्का सुंदर लागिया पे तो एठी कलर ऐड करि परिबे नहले फ्रेंड एठी आपण येलो हल्दी आपण भी मध्य फ्रेंड एठी यूज करि परिबे नहले सेमति आपण याकू स्किप मध्य करि परिबे कलर को जे कोनोसी कलर एठी आपणकर हेई थाउ ना काहेकि तो एठी फ्रेंड देखि परते मु बहुत ही बड़ा से गोटे चम्मच फूड कलर दे दे के मिसै देइथिली आ एठी फ्रेंड मु नै जाइछि चीनी फ्रेंड कलर टा ऑप्शनल अछि आपण ऐड न कले भी मध्य चलिबो किंतु फ्रेंड चीनी टा निया ताबरे ऐड करिवे आंब जदि बेसी मीठा अछि तो बेसी चीनी ऐड करिया दरकार नै जदि आंब टे खट्टा अछि तो टिके बेसी चीनी ऐड करिवे ताकि आंबर टेस्ट टा बैलेंस होबो ता सहित फ्रेंड अधिक वर्ष पर्यंत आपनकर एटा प्रिजर्वेटिव परिका रहिबो काम करिवो कोनोसी प्रकार ये आपनकर
ଖରାପ ହବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଆମ୍ବରେ ଆମେ ଏଇଠି ମିକ୍ସ କରି ଦେଇଛେ। ଠିକ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇଦେବାର ଅଛି। ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କରିବାର ଅଛି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନେଇଯିବା ଆମେ ଗୋଟିଏ ଥାଳି, ବେଶୀ ମିଶେଇବେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ୍ବ ସହିତ ଚିନି ବେଶୀ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବେନି, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ଏମିତି ଖାଲି ମିଶେଇ ଦେବେ ଆପଣ, ସେ ଅଟୋମେଟିକ ତାର ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେବେ, ଥାଳିରେ ଆପଣ କିଛି ବି ତେଲ ଫେଲ କିଛି ବି ମାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଥାଳି ନିଅନ୍ତୁ, ଥାଳିରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆମ୍ବର ପଲ୍ପ ପୁରା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏମିତି କି ପତଲା ବାଲା ଆପଣ ଲେୟର କରିବେ, ବେଶୀ ମୋଟା ଲେୟର କରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତି ଲେୟର କରିବେ ଯେମିତି କି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କମ ସେ କମ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଶୁଖଉଛନ୍ତି 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ଗୋଟେ ଖରାରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲେୟର ଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ଶୁଖିଯିବ। ସେଇପରି ଭାବରେ ଲେୟର କରିବେ, କିମ୍ବା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ 2ଟା ରୁ 3ଟା ଟାଇମ ସମୟରେ ଶୁଖଉଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ 2 ଦିନ ଭିତରେ ପରଫେକ୍ଟ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ଏତିକି କରିବେ। ଆପଣ 4 ରୁ 5ଟା ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ ଲେୟର ବନେଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁତକ ଲେୟର କରନ୍ତୁନି, ମାନେ ଆମ୍ବ ସରା ପରିକା ଟୋଟାଲି ଢାଳିବେ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି 3-4ଟା ଥାଳିରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଢାଳିକି ଏପରି ଭାବରେ ବନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଶୁଖେଇ ଦଉଛି କମ ସେ କମ ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଣ ଖରାରେ। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଗୋଟେ ଦିନ ଟାଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା ପରଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖଉଛି। ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଏଇଠି ପିଠୁଆଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇପରି ଭାବରେ କାଢୁଛେ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଇଏ ଆମର କାଢି ହେଇଯାଉଛି। ଠିକ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଢି ଦେବାର ଅଛି। ଟିକେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ଯଦି ଶୁଖିନି ତ ଚଳିବ, ଆପଣ ଏଇପରି ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଠୁଆଟିଆ ସାହାଯ୍ୟରେ। ପୁରା ରଫଲି ଆପଣ ଏଇପରି ଭାବରେ କରିଦେବେ। ଏଇଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇଜ ର ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ନର୍ମାଲ ରଫଲି ଏଇପରି ଭାବରେ କାଟିଦେବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉଟା ମୁଁ ଥାଳିରେ ଶୁଖେଇଥିଲି ପୁରା ପତଲା ଲେୟର କରିକି, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆମର ଏଇଟା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ପୁରା ଟାଣ ହେଇକି ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଠିକ ଏଇପରି ଭାବରେ ଆମର ଦରକାର ଥିଲା। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେବାର କଣ ଅଛି, ସବୁତକ ଏଇପରି ଭାବରେ ଟିକେ କାଢି ନିଅନ୍ତୁ। କାଢି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କାଢି ନେବେ ଏଇପରି ଭାବରେ, କାଢି ନେଇକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ ଆପଣ ଆହୁରି ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଖେଇବେ କମ ସେ କମ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ହବ କଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆପଣ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି ଏତିକି ଜଷ୍ଟ ଶୁଖେଇ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଆମ୍ବର ଟେଷ୍ଟ ଠୁ ଇଏ ଆହୁରି 2 ଗୁଣା ଲାଗିବ। ଆଉ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣ ବନିଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଟିକେ ହାତରେ ନର୍ମାଲି ରଫଲି ଟିକେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପଛର ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ରଫଲି ଆପଣ ଏଇପରି ଭାବରେ ଟିକେ ଛିଣ୍ଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଛିଣ୍ଡିଯିବ, ଅଲଗା ଅଲଗା ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇଲେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ କଲର ଆପଣ ଦେଖିକି ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି, ଥୁଲଥୁଲିଆ ହେଇକି ଅଛି ଆମର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ବନେଇ ଦବାର ଅଛି। ଏବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ହାଲକା ହାଲକା କରି ଚିରି ଦଉଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେମିତି ବି ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଠା ପିଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖଉଥିଲି କାଢିକି, ଆପଣ ଏଇ ଟାଇମରେ କାଟି ବି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଏପରି ଭାବରେ ରଫଲି କାଟି ହାତରେ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଇଥାଏ, ଖାଇବାର ଭଲ ମଜା ଲାଗିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏମିତି କଟେ। ୟାକୁ 2 ରୁ 3 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିକି ଖାଡ ହେଇକି ଅଛି। ତେଲ ମିଶେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟ ୟାକୁ ଆପଣ ଏୟାର ଟାଇଟ୍ କଣ୍ଟେନରରେ ରଖନ୍ତୁ। 6 ମାସରେ ଥରେ ଆପଣ ୟାକୁ ଖରାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। 6 ମାସକୁ ଥରେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରେଡି ହେଇଯିବ ଆମର ଆମ୍ବର ନୂଆ ରେସିପି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବର୍ଷକ ପରିକା ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ବିନା ପ୍ରିଜରଭେଟିଭ ରେ। ବନାନ୍ତୁ, ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ୟାକୁ ଆପଣ ନର୍ମାଲ ଚକୋଲେଟ ପରିକା ଖାଇପାରିବେ, ଆମ୍ବସର ପରିକା ଖାଇପାରିବେ, ଭାତରେ ମଧ୍ୟ ଚକଟିକି ଖାଇପାରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ମତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍